अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास, आबनाए हुर्मत से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजलास के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग, वज़ीर ख़जाना समेत दिगर हुकाम ने भी शिरकत की। अमरीका की बहरी नाकाबंदी का जवाब, ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। खलीज फौज से तजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में दोबारा तातुल। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने कहा, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर वादा खिलाफी की। अपनाए हुर्मुज़ पर आमदरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के नाम पर बहरी कज़ाफ़ी जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने अपनाए हुर्मुज़ में भारत के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वाक़या ओमान से 32 किलोमीटर दूर पेश आया। रॉयटर्स ने बताया, ईरानी बहरिया से पैगाम मौसूल होने पर कई जहाज़ों ने रुख तब्दील कर लिया। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान, कहा अब तक 23 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। भारत का 2 बहरी जहाज़ों पर ईरान की फायरिंग पर इजहार तशवीश। भारतीय वज़ारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर की तलबी। पासदारान इनकलाब की जानिब से भारतीय परचम वाले 2 जहाज़ों का रुख तब्दील कराने पर सख्त एहतजाज। भारतीय वज़ीर ख़ारजा विक्रम मिस्री ने वाक़े पर ईरान को अपनी गहरी तशवीश से आगाह किया। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान समंदरी रास्तों की सलामती और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। ईरान अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से बातचीत, कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। अमेरिका को कार्रवाइयों के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जनरल कासिम सुलेमानी बहुत से अमेरिकी फ़ौजियों के हलाक और माजूर होने के ज़िम्मेदार थे। नहीं मालूम अमेरिका ने ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल इंतजार क्यों किया। स्पेन की हालत देखकर अफसोस होता है। नेटो के माली हालात तशवीशनाक हैं। अमेरिका में दवाओं की कीमतों में 50 से 80% तक कमी हुई। अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग में भी कमी आई है। अमेरिकी सदर ने तिबी तहकीक के मुताबिक मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दी। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खित्ते में किसी भी खतरे का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई कहते हैं, अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजबूत बना रहा है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी अवाम को अमरीका पर एतमाद नहीं। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, एक हुकूमत को एटमी हथियार रखने की इजाज़त और दूसरी पर जंग मुसल्लत की गई। क्या कुछ आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रह सकती। आबनाए हुर्मुज़ पर मुहासरा कबूल है, न दबाव के आगे झुकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयानात ज़मीनी हकीकत से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फैसला करने की मिजाज नहीं। मुज़ाकराती टीम पर झूठे इल्ज़ामात आयद करना बदनीयती पर मबनी है। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं, किसी भी धमकी या जाहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करने का अमरीकी सदर का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, तेहरान ने अफज़ूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। अफज़ूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुक़द्दस है। उसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा।
ایران نے پاکستان کی ثالثی کے بعد نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنائے ہرمز کی نگرانی اور کنٹرول کو جاری رکھا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہوگا۔ امریکی ٹی وی کا ایرانی ذرائع کے مطابق دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ نے ایران سے مذاکرات کے شیڈول کی تصدیق نہیں کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب امریکی صدر JD وینس اور ایرانی وفد کی قیادت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کی تھی۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد دونوں وفود نے چند معاملات پر اتفاق کرتے ہوئے ایک اور ملاقات پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے کامیاب دوروں کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور علی ڈار نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، کامیاب سے ملکی دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دوروں میں تینوں برادر ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کا خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور خطے پر پائیدار امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور۔ پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات ایرانی قیادت تک پہنچائیں۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے سے خطاب۔ ایران امریکہ تنازع سے خطے کی معیشت و تجارت متاثر ہوئی۔ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں۔ جنوبی ایشیا کے تنازعات کا حل مل جل کر نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر سائیڈ لائن ملاقاتیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔